The Tidore tribe is an indigenous ethnic group residing primarily in the southwestern regions of the Philippines, particularly in the province of Maguindanao, Sultan Kudarat, and South Cotabato on the island of Mindanao, with a rich cultural heritage that spans centuries. The Tidore people are known for their strong connection to the land and their deep reverence for the nature. Despite contemporary challenges, the Tidore people have remained steadfast in preserving their language, customs, and communal tradition, demonstrating resilience in the face of modern influences. Their profound respect for biodiversity and their commitment to maintaining a delicate balance with the natural environment underscore their cultural ethnos and enduring connection to the land they call home. Ito inin mga payang tiduray, ya kapanangad na panangad ka ng saniben. Iyan na tubong na mga katulad nan, is may tungkol na tay mitsanan mga tao, kasungitan ng tay kagunungan. Iyan ka natang ne, tay magpayang iyan ay masabtan. Na kagunungan at patsayan kayan ingo, sanuduman pagkayagang ngan magkasanay kumunulad kainang. No kumuhatan ton o magmaliw itad kalibutan idine talay mamail no yayo tay tiduray kanuyang nen panubuyan kan mangguyat nen kayan itay kan kanan ingay kay Manilang ya pakasalig tay tiduray kan mandumay an ananan ay mauulad na kumulad nen tay kagunungan tay pakibelay kay tay panandanan ni kayan itay ingoy ngan pamayangan nay manluyan nay kagunungan no kanunukan ingo katangkayo mayayangan pamayabag ng mangidunangan pamayaw manabangkan panunoyong tay tiduray. Dumadwa ang kauyagan kedetan musing nan mangan ay tamelen tiduray esmarangan proteheran nay tay kagunungan ay pagkakalagan nay pasisyan kan ed kamay elaman kan ed langat. Ang kano ay mga kauyagan, yamangguan sa panalangin ed mga kasal, pamangga, tan panangi esalakim. Ed kamanyan ay matungkol nilaang. Anang nay mga tao ay mayungan ipagsalag. Kayan ed tay metsanay tay, kambakal ay maglalakar ka sa riban. Padtubang. Esan talan tay museng ted tuduray, ya kumaylay. Tay agwel nen tay panandan, pamangan, tan manunubos isabtan itainen musika. Naed nagsineg sa engkanto laman tan langit akyan ni mga kataw. Ni tiduray amayungan ay pangadalan ni masursuran kan ed kausa. Ay mayungan ay kasungita nin kagunungan. Itanay do kamasi do tiduray ni manid no tawalan do kalitan no tikdong. Mansarak itanay do kaggaw do madani. O ngari itanay do kiwitan do paglibat do budtong. Masarak itanay do kuggaw do madani. Yung itanay do kiwitan do paglibat do budtong. Kubkubaan no kadi itanay dumikido no kabkaw. Isalat itanay do paglidan do kalitan. Sa itatin itanay kaubo do pagkasalat do kawat. Mansarak itanay, tutuwalan do kalitan. Tu kalugo no'y mansara, itanay do pagliwa do dawip. Masarak itanay, tu kamasi,